Okay, so equation exercise 1, number 2. What is the equation describing the motion of the mass on the end of the vertical spring which discharge 8.8 cm from equilibrium position and then release from rest, and whose period is 0.66 second? What will be its displacement after 1.8 second? So first you kena tahu dia stretch at 1.1 stretch 8.8 cm means that dia stretch means tarik. So posisi dia macam ni. So kalau perasan dia punya amplitude should be negative. So amplitude should be negative 8.8 cm. And then they start from rest. Maksudnya pada rest ni means that time dia adalah 0 second. And then kita tahu kalau dia start daripada A dia negatif 8.8 cm. So graf dia sepatutnya kalau ikutkan, dia akan lukis graf. Dia punya starting point T dia kosong adalah pada amplitude negatif. Maka graf dia sebenarnya adalah graf cos. Okay, so kita lukis elok-elok. So should be graf cos. Okay, kita just lukis one complete cycle lah. So ni adalah X versus T. X dalam cm. T dalam second. Okay, dan lukis graf dia adalah graf negative cos lah kan. Okay, cukup lah one complete cycle. So this is should be period. Okay, ni adalah half period. Okay, so period kita boleh cari. Kejap. Period adalah 0.66. Dia dah bagi period. So kalau half period 0.66 bahagi 2, dia akan jadi 0.33. Okay. So kemudian kita nak cari equation kan. Okay, equation describing. So you tahu equation untuk graf ni adalah cos omega T. Okay, so kita kena cari berapa nilai omega. So omega is equal to 2 pi over period. So 2 pi bahagi dengan 0.66. Okay, you akan dapat 0.66 sama dengan 9.52. Okay, ataupun kalau rasa nak dalam sebutan pi, dibahagi je 2 bahagi 0.66. So sepatutnya you dapat dalam sebutan bagi pi lah. 9.52 bagi dengan pi. Dia dekat 3.03 pi sebenarnya. Kalau ikutkan dia ada ni, tapi dia ambil 3 pi. Saya pun tak tahu kenapa. Kita ambil ni pun tak apa. Okay, so sebab kalau dia bundakan 2 decimal point, sebab dia jauh sangat kan, that's why dia ambil equivalent to 3 pi. Sebenarnya tak ada masalah pun. Okay, so mungkin nak campak cantik graf, saya tak tahu. Okay, so sudah ada omega. So saya punya equation akan jadi X is equal to A, negative A lah. Okay, cos 3 pi T. Okay, so ni adalah graf saya lah. Dia akan jadi, saya masuk nilai negative 8.8 cos 3 pi T. Okay, so disebabkan kalau you perasan, dia sebut graf dia tu dalam equation sin kan. Tapi sebenarnya bagi cos pun tak ada masalah. Okay je. Okay, you kena tulislah where X in cm and T in second. Okay, kalau you nak tukar sebutan equation dalam sebutan sin, okay, jom kita check kat mana sin graph. Kat sini contoh saya letak satu garisan biru.
Okay, maksudnya kalau ini awak tengok dia adalah graph sign, betul? Kan? Sebab dia start dengan kosong dan T adalah kosong. Okay, so sekarang ni, macam mana daripada graf warna pink ni, maksudnya paksi yang merah ni, graf warna pink ni, dia nak jadi starting daripada biru. Okay, so saya akan buat equation sign So, saya akan tulis X is equal to 8.8 sin. Okay, sama je function ikut balik 3 pi t. Okay, dia sama. Kenapa sama yang lain tu? Sebab dia still lagi amplitude dia 8.8. Inilah negatif 8.8. Tapi untuk wujudkan graf yang colour pink yang daripada paksi biru ni, okay, tapi awak kena wujudkan ni hilang macam mana. So yang equation ni, ataupun saya lukis lain. Sekejap saya lukis lain lah. Okay, saya lukis kat sini. Okay, so saya ada graf. Saya nak wujudkan graf sign. Jadi saya lukis graf sign dulu. Okay, graf sign. Okay, macam mana saya nak buat graf yang ni, graf sign ni, graf ni jadi macam bentuk graf cos ni yang ada lebihan bawah. Okay, nampak? Okay, ni milik padam lah. Biar je. Okay, saya nak buat lebihan ni macam mana? Okay, lebihan ni duduk kat mana? Duduk kat sini. Betul tak? Okay, lebihan duduk kat sini. So, kalau you perasan, lebihan dia sebanyak berapa? Half pi. Pi per 2. So, kalau saya nak guna equation sign, saya punya sign yang ni je kan? Yang ada roret merah ni. Ni sign. Tapi saya ada lebihan lagi yang ni. Sebab graf kita kena sama. Shape graf tu. Tapi saya nak guna equation sign. Okay, apa yang lebih kat sini? Saya ada lebihan pi per 2. Jadi saya nak buat apa dengan pi per 2 ni? Saya kena gerakkan axis yang warna pink ni pergi ke belakang. Kat sini. So, nampak tak? Bila wave saya ni, saya shift axis lah Saya shift axis pink ni pergi ke tempat biru. Saya akan dapat shape graph yang sama dengan graph ke atas. Tapi saya punya equation tadi sign. Saya lukis graph sign dulu. And then saya kena shiftkan saya punya axis ke kiri sebanyak pi per 2. Okay, so sekarang ni pi per 2 saya gerak ke kiri. Ataupun shift wave to the right. Okay, saya tulis shift wave to the right. Ataupun kalau nak shift, yang senang nampak adalah shift axis lah. Nampak tak? Kalau shift axis to the left ni anak panas saya ni. Kalau shift wave to the right. So saya ambil salah satu je. Saya ambil shift wave axis to the left. Okay, so akan gerak axis ni ke kiri sebanyak pi per 2. Baru shape graph saya ni sama dengan graph dekat atas. Tapi equation saya adalah equation sign. So, maka bila saya ada shift axis to the left, saya kena tambah satu benda dekat belakang ni. Iaitu negatif pi per 2. Kenapa negatif? Sebab saya shift axis to the left. Sebanyak pi per 2. Baru shape graph scene saya ni sama dengan graph dekat atas. Okay? So, inilah equation untuk sign kalau kita nak kena buat equation sign. Tapi tak apa, nanti you akan belajar lagi yang lebih banyak lagi lah. Okay. So, kalau equation cos, you guna yang ni. Ayat pun sama, you kena tulis. Where X in cm and T in second. Okay? Alright, so dia suruh kira. Dah dapat equation kan? Jadi boleh pilih lah yang mana satu you suka. Alright, so kemudian dia kata what will be its displacement after 1.8 second. So ambil lah mana-mana equation. Saya ambil yang sin lah Okay, sin. So saya gantikan dengan T dia sama dengan 8.8. So gantikan
Okay, so gantikan. Kita ganti X is equal to 8.8 sin 3 pi T minus pi per 2. Okay, so masukkan nilai 8.8 sin 3 pi 1.8 minus pi per 2. Okay, so kita akan dapat lah, mesti dalam mood radian dia akan dapat 2.73 2.72 lebih kurang cm tau, sebab unit saya tak tukar, sebab unit saya memang dalam cm. Okay, so dapatlah 2.72 cm.